الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. يا حي يا قيوم إياك نعبد وإياك نستعين. هل سأعمل بتمي أم بسنجرو كنا أم بالما من ناين نكون النبي كجنا مسكب أتري استرابي الله تعالى بلوك سنجرو سوسو كوكما كك على كان دين كان فوتشو من لا غسلي تعالى على كلمة يادم دليل قل هاتوا برهانكم نكون قدرة بريفدي ما مطلوبين كنا نيما فهم درا تليفون شيء على كلمة يادم على كان بلاجي لين كندا كما بمين كهان سأودي فلسفة الصوم سوم فيلوسوفي أقرأ جمانية مو على كافو أي دومين دابلا سكري جمان دي بالا كو سكري إن لون كما يبيند كأكرين كسون كنا كان أي سون كرو سون كرو جاكا سون كرو ديه كوني يدومين كي يفرقلو لا بالو ni ye dumuni jo I ni la balo sun kuma suruman de ni ni be kan ka dumuni ke be kan ka juman la balo o yi korde I farikolo de I beganya yoro I be kan ka fanga do de la haramaden beganya be haramaden beganya la haramaden beganya yoro de farikolo ni wo de korni wo de na sra dra be table kaburu ko na tema be tuli ma kote flana wo de ni fana be balo ni ka balo jumanye ko farikolo ka ka bara dabla wo de be ale balo men yoro wala bi ha ambe sirande apot madlo ko kate famu ko ka kuma mo ka niveau la oni ye tiade amena enquête ke na be famu yala be continue fe na de famu yam fana beta bebe mi loko fo don tun tle wajuri kundi ka kura do fo mo medri ka mi mel wati be sanjuli ambudla ala kan demola yoro mun dogolembe jaman chaman de be salam ya kono jaman chaman de be salun chaman de be mamma na recherche ke ka da be to mo kana ka yidi mo ma o de na faye o kapsa kuma kono sanjuli kuma kelim pede be répéter la mo islam ya fale do jaman milliards de la voilà wa rabbana wasita kull shay'in rahmatan wa ilma ma farratna fil kitabi min shay foite ka kijite qur'an kono ni tara kene kan abe ni tara dogolenna abe donc sun sans fela okani ay ni dabla ni be sun tinya farla ni nya sun obe mais pourquoi ala ko anka sun kanga dumuni dabla nafa juman de be ambe se kama ka surunya ka sur ka wala sun koroye I côté mimbebele ke I beganya yoro no I kore I farikolo ni ni tere I farikolo ko la balo o de dumuni ni abli ko be dumuna tumoto be kan ki I côté mi to ko beganya yoro be kan ko de la balo baraba be tlende ka fion kankari baju kono jiga belebelew o be tle ka jiga do manu kunude iba fe dam iba fo da kun wala cité wolula ka fion kankari ani ka se nyoma wala ka denka soro ni fe fla no korsi kosobe be gauna nyire ya korsi o fenkeni ala o ka gele ala makosobe o ka balo aflana o ka sisoro c'est-à-dire ka se nyoma o de atu be gando soro ka o ka se nyoma ka gele fuka de matimi me fa ka kede wasa denka soro o de samani sama ka se nyoma amma no de o ka sani sa be ka se nyoma tumuna fe no mantede wara bayre ka bo chugo minna abe se chugo minna ha aka gelende pegan dubi o ka se nyoma ka gele fuka de matimi me fa ka kede muna wasa denka soro fo denka soro de fo siya o ka soro de donc dumuni ke tlen ka ton kan ka dumuni ke ani ka se nyoma wasa den ka soro ni ye bega un da kun beleba mi nere ya korosi na be kan ka telofle ka bega un ka telofle ni be korosi be fleli ye korosi lide c'est ça donc sun koro jumanye sun koro de ye I côté matériel I côté fan I côté mbebe ko matériel côté al janibul maddi ibn adam no I beganya yoroye o la baloli kiko jo wali kas doya a jo wati la wali ka dabla wali ka sumaya oh mo côté
beganya yoro dumuni ni yo dabla jaga o de be fanga di amma o de be fanga di dusukuma o de be fanga di nima ni kuma bayde be exemple chama di nima ka haramani to ka to haramade be kanka i côté i beganya côté i fare ko kor i be kanka sagoke i be kanko la balo ni taka baraka le be tukuma datunu do da digunu mbado lumière kala ya ba mi bale kone o te sefare ko ma be to dogolenye lumière ba mi ba konala no chaleur babo kono ha o be to dogolende ate sefare ko ma te senya dala ate sefare ko la ni kala ya dron o ye natiri kala ya ye bana kala ya na nyona mais kere ka kala ya ay auto yi ni kuma yala kalimani ya damma sun kunde i côté i fanfela mi no ye i matériel fanfela au contre ye no de ye i côté spirituel ye ni arabu kama ko aljanibu ruhiyu ka fanga do ma sun kunyo de ye i côté beganya yorone ko fanga doya kosobe sun kundo de ye i côté mbewele ko inni côté i dusukun côté dusukun kelemini ala ko inna fil jasadi mudghatan idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb sunde fenkelempe na nyana fare ko be nya no fe na nyana fare ko be nyana no fe donc kani fembe dabla ni ame nya kan nya ke ka haramu flede ay bay kana tulo ke ka haramu lamede awa kana kalonti ka udala kana haramu fi dala ay jene yaw dabla nya flabe jene yake ay kalonti nimbela jele min ka gele nimbe jo folo fenkelempe mi no ya dabla nimbe ba dabla no fe damna ala kra wodi fi inna fil jasad mudgha idha saluhat salaha al jasad kullu wa idha fasada fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb tusukun dlani islahu al qalbi de ka gele dinek mabbe wajuli kala anga tay anga tusukun nyanyini kale dlan na le dlan ambe kuma chama fe fe na bebe no sansa ay nin dla ay nin dabla non harama de ba be dabla ni dusukun ya dabla be ba dabla dusukun mana jene ya dabla for ko be ba dabla na yekalo tiga dabla for ko be ba dabla harama de be fe fe kala for ko dusukun de folo abena dusukun de la folo for ko be soro kake donc ala kra yodo ira kanka dam na fari dusukun kelim pe ka dlan folo no dlan to be tuga ko dlanila ni mbayra ka fo jaga dine kuma ira na nyafle amanyana bo parce que mo ko be ka tampe de yoro chaman de la miti duskunye dine kuma be kan ka ta yoro chaman ka so famere be mi ka gelawi ala kra yo fa nyambe kan ko toy ma ma'na al qalb ma huwa al qalb ma huwa ta'rif al qalb ما هو الفرق بين القلب الظاهري المادي وبين القلب المعنوي الروحي النوراني تفرن بمون يونچه ان يكما باي نين لونا درون حالي كرموكا مكان بدوغا ني مكان تشالي مغو متانيه فدي مكان باي بدوغا انيا كرمو بو يانو سمك مكان الحمد لله حالي سانك مي كرمو انيا كرمو دو يا حالي مدي ركونا يا مالي فانچاما وسميه كلا شيلا فتنه شيلا fuka tuka nyana mayaba inyala roka inyala ka joy manka me anga bi karamo sunu tle nyon juguya nyon hasiriya nyon la gosi fuka nyon ta nyon ma ambini kawka yoro la ambini keta Allah sega de chugudi ko tinyate fo wala kambela jinin kanda donc al janibu ruhi anko dusukun ni afra sondron dusukun pourquoi dusukun voilà pourquoi korte ama korfo ama nyakse fo ama numfo ama dafo ama nyefela fo olu ye jene ya yoro ye mbe kalonte ni daye be melika ni tlo ye be ka haramu fle ni nyaye be jene ya kani nyefela yala kalimani ama kuma lu kan folo olu tse ka dabla fo su dusukun ka dabla o e ba demane dusukun la folo dusukun dana dron olu be tuka ko do tala so abada meni ki be dowlu la ka dusukun to ibi shika wajul la do fara jugumanka ay jene ya dabla do do fara kan ay do mi dabla sango sa ko mali sa retara fo ya classe ta samanana malo dina be do samal afrique de l'Ontalo ala kaliman ya dama kuma be kala sunit li ayat dabla do far laka munna parce que madame nami duskunna ya dama duskunna do be noya wodi ya to munu mi yasra duskunna ka duskundna islahul qalb lone kala munun tara éducation spirituelle fe munun tara الجانب الإحساني إسلامية دغري سبادي مقام الإسلام مقام الإيمان مقام الإحسان بدو يناسي مقام الإحسان لو دي سكري دينا سكري بيندي دينا كما chama intekoi chama bela suntle utede itleka na mankantiyon ni mankanye yororo ko bargon na kolon de mankanti o wodo flas o yetnya de ni bargon ta to kurunguru beba mango mena fengriman do takono
te n'a falen be tulula a falen be aywa ji la dew a be tawuru ate mankambo mankam bain be yoro manka yente ay ala kalimani adam afla anka wali ba mun tara dusuko fa besu malendo ha nta fa kam ko to no ta alhamdulillah ala kam bele jinen ka anga karamo mun kara nga to fo li balanto mi se ka do to fo sansano o yuka watiki yanka ba usema do kele sila sobe dron ala ko dron ala to bele bubulo noro bula ni so don obe barahibo ni ala che ibe kala jon 600 fo mo ko bi ko ni ala jonde isebe mana ko bele jelena ani mana ta karamo fe don be kelela ala kan kasama bi ambi bi karamo be kelaw dina soni tle ni wala gosi de be ni ya fate diaw ye metinya don ala bin kala tege karamo la famaw tege karamo la dugum jamana mo tege la karamo la kuma te ala sara de karamo do be ma fa be de la sara de karamo noratu be ma kalantu be ni no islam ya totnya ka totnya fu be jotu korta o karamo ye ne ya a film chama ye théâtre la nu ye jotu ba ya korose nu ye jotu bo toro be jotu ka se de yira théâtre o théâtre no bo ma jotu fe jotu sera kan ko inketa aka sera ka karsa faka asera kan ko jugu bayna kan ay fendo la kuma ube jotu ka se de yira nu sera karamo ma karamo ka lebu bele o bo de yira nyaay ado ya hala mame muso do na karamo che kan muso in che kanyi ko analembe wasa a che aka che alena che tebena wasa ni che ka se ka be o bara kenye karamo che be kan kenye bo so ka muso in yara fle ka fle jaga jarabibe ay bara juma ka di muso ma ay bara ka di muso ko te kan do chema no kera akarita ite tlaye fo ka ta na wuli jaga ni che yo mi dron abisade muso tara dron ayat la flay ka tlanche di se sara la ka da chema che sara anana kuna ko bon ot le fla dron karamo che la ka ta muso no fe anana mun kama ko kanu muso fana ko ya pas de problème ibsimila et puis sare demande même bulu fana bo dima muso fana tara dron sare na ifra min di ka da ci ale chema na da chema ni che fatura muso yo do sare la kalama kana dama ha ka sare fla mi ko so ha nimi yemi fo problème ci tala che ya mi rom dron ako vraiment ye fra min de nyore kala fra in kayde e ko nye fra min di ma yore kala ko yore kala bru agirna kabo bon ni karamo ka libudi muso tarife wasa ka duwa kai ana ce ka sega ben e bita barake ko che fatu donc mo fagala de kara karamo ko sisa no ka tla ka jeniya muso ni jeniya sera fana fetuni non na fara ko ni karamo mo bot mot ma libude beira hani théâtre be ke ba so karamo hani salibe ke abe ka saboter lokor ka islamia saboter o de be fambe fe ala antanya la karamo munyani be ke se karamo ma parce que éducation spirituelle de jola dunia kanu nambara ka famaw sagofo famaw yere kera sansa no ina fa ala muda fama yakama ala fama bunyade akan ka to fama talade mais famaw ala baraka buka fama la karamo ni girna ka famaw doya sanka ka libula kali o be bunyala edekan amunu be kara lon ka fo qur'ane ko ka karamo bunya masache bunya ala kira ko konyemo ko ka bunya e fefe ba bunya etuka e bulla ko be boala mi monu doya likele se ba o be hereba nyasola wasa o ku de ku toyi e ala masache ka fanga tarami be kan ka sira min yori be sira na do tonye karamo be kan ku so fo suni tle ci ase ka tafu ka fambi delni kuma indabla be nyalike aw te farnya ka fo subhanallah ambe tami munda corona tena ala jam fadin da ka dokulo ko kan nan sira tan tan so be ambe doni fo ala ala kan be la jelen kanda mais amba fe ka sun a philosophie a falsafa ante français londe ni ko falsafa uta famo fi ka fo ka fo chugo ina ko philosophie no tante long amba huma al falsafatu al islamiyya falsafatu sawmi sun philosophie o e jumanye o de côté spirituel harama den côté flanant sunya sele modela ni ke ni ba fe fenga timini ala chedron kene ka ibeta sun defa ibe sun deke ni ba fe ka fendo ye ala kan noro la kene ka sigote ta sun fanfe ni ba fe bi suina nga sigo do ye madri kan nyome abra ala kra kana bangenye wala malkiya kana bangenye ta sun fa ta côté spirituel baraw fe iki yere tlay fa ko la iki yere tra itla ika beganya côté yere tlawla ika ta malkiya ya côté fe malkiya ya ani beganya côté flari be harba den kono
hadabaden ye fen flade malikeya côté caman b'a la bɛɛ kan ka côté ya fana b'a kɔnɔ ni tila bɛɛ ka ɲa fan fɛla la ka taa malikeya la malikeyaw bɛ sanfɛ cogo i fana bɛ yɛlɛn ten malikeyaw ye nɔrɔ de bɛ kɛ nɔrɔmɔgɔ ye Allah sisan anw ma ye exemple ka di quoi exemple ka di hali kuranɛ kɔnɔ nabillahi Musa tuma min na Allahu akbar a ko k'a b'a fɛ ka Ala ye rabbi arini anzur ilayka قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين لا إله إلا الله ننصر الله منفني كوبادو دي كريمين كريم سوار كنو كوبلي بلي a ɲɔgɔn ka dɔgɔ n'a ɲɔgɔn bɛ yen fo n'a kɛra ala kira ka sanayɛlɛn dɔ ye ala kira yɛrɛ ka bɔ dugukolo kan ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo ala fɛ ka kuma ala fɛ fo ala yɛrɛ fɛ yen n'o tɛ foyi ma kɛ monde kɔnɔ dugukolo in ka ɲa min ye Musa t'a ɲɔgɔn bɔ yeli fanfɛla la ka kuma ala fɛ mais tuma min a b'a fɛ ka ala ye mun fɔ a ye ala k'o ta i ka taa sun fɔlɔ n'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ye halwa al-ikhtilaw a kun ye nin de ye halwa kɔrɔ jumɛn ye ko ka daw tugu i da la k'i mabɔ mɔgɔw la i côté minnu bɛ kɛnɛ kan n'u bɛ kɛnɛ kan matière ma ko u ka baara ka jɔ ɲakisɛ ka mɔgɔ a kana mɔgɔ filɛ tuguni kana mɔgɔ si ye tuguni da kana kuma mɔgɔ si fɛ tuguni tulo kana maa si ka kumakan mɛn tuguni bolo kana maa si la tuguni sen kana taa yɔrɔ si ka da tugu i yɛrɛ da la ko halwa kɔrɔ de ye nin ye mɔgɔ caman bɛ halwa kɛ n'i ko pourquoi halwa yɛrɛ kun ye jumɛn ye an b'a fɛ ka falsafa de lɔn a haqiqa de lɔn a kun de ye ko ka i matière ma fɛn yɔrɔ i ka bɛganya côté min bɛ yen i côté matière ma fɛn minnu bɛ yen k'olu ka baara jɔ i côté spirituel ka ɲa so la n'i dun taara yen dɔrɔn i bɛ yeli kɛ lumière bɛ yen yeli bɛ yen الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فلالي السبب فلان بحال سكلين كنو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه رؤية القلب إلى البصر نيكسك يلي سيدي تلوك دي يلي ديدو تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبب بي تو نياني سبب نياني باني الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ويأدي باي فإن لم تكن تراه إتايو يرلا فإنه يراك على دبي دونك سبب بينو إكا بلايكونا كينيا بي على ليبك نغا على فلي نا نوروي يبك نغا على نورو فلي على جاتي تفلي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه كومي نيابالا تشودي abli kuna nabe nyokon ka nyabe na san nyabi la nyabala ka fini be nyokon fen ko fana yelide ne nyabala san ka fini be nyokon fen nyati yerla de ala jati teye me nyabala ka fini be nyokon fen mbobla lanker la ka fa me nyokon ka wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid ala kasuruna ka min kan jeli sira meta fon ker kon ikasuruna donc ni be nyokon ka san tiyela de me ablen kuna ndale mala ni be nyokon ka san ko e secret bilibili de al ihsan an ta'budu allah ka annaka tarahu me yeli ni be soro nyuma fe sun sira nunu sun fana sira ye jumɛn ye éducation spirituelle sira dɔ de don sun b'a la k'i yɛrɛ datugu so kɔnɔ o b'a la ka kuma dɔgɔya o b'a la ka dumuni dɔgɔya o b'a la kɛnɛ kan sansi ninnu k'olu ka baara jɔ o b'a la ɲakisɛ ka na foyi filɛ tuguni o jɔ net n'i b'a fɛ kɔnɔna ka filɛli daminɛ tulo o ka mɛnni jɔ net a kana mɔgɔ si ka kumakan mɛn mɛnni yɔrɔ dɔ b'i yɛrɛ kɔnɔ walasa o ka commencer ka mɛnli kɛ da kana kuma bolo kana maga fɛn na sen kana taama a bɛɛ jɔ ni y'o de kɛ tuma o tuma i bɛ yeli kɛ ni ye nin fɛn dama dama k'a kɔrɔbɔ a bɛ yeli kɛ an y'a kɔrɔbɔ ka yeli kɛ haqiqatan walhamdulillahi rabbil alamin o de y'a to an bɛ farinya k'a fɔ yɔrɔ bɛɛ yeli bɛ yen ala kira ko yeli bɛ yen wa yeli bɛ yen an y'a ɲini fo ka taa jaga a bɛ yen ala kira min fɔ n de dɔn an taara sɔrɔ jaga a bɛ yen yeli a bɛ yen k'a sɔrɔ sunɔgɔ tɛ dɛ i sigilen i ɲatugu i bɛ yeli kɛ i yɛrɛ bɛ sunɔgɔ i ɲɛ yɛlɛ fana i bɛ yeli kɛ mais ni ma exemple di mɔgɔw t'a faamu exemple ye min ye sunɔgɔ sunɔgɔ ye secret ba de sunɔgɔ de ye ko ninnu bɛ ka baara ka jɔ san net ka sɔrɔ i yɛrɛ ma lajɔ i yɛrɛ k'a karaba jɔ o bɛ yen o bɛ f'a ma ko aljanibu as-sinaiyu i yɛrɛ y'a karaba kɛ i yɛrɛ ye mais sunɔgɔ kɔrɔ ye ɲuman ye n bɛ yɔrɔ in bɛɛ ka baara jɔ n y'a tɛ filɛli kɛ tugun da tɛ kuma bolo tɛ lamaga dusukun sen tɛ taa yɔrɔ la a bɛɛ bɛ jɔ sisan mais o ye ala yɛrɛ nɔ o de ye sunɔgɔ ye
i yɛrɛ k'a karaba jɔ o de ye secret ye mais e m'a jɔ yɛrɛ fo ala y'ala jɔ o yeli ye tɔ ka jɛrɛ o ye bɛna ni sigo ye sigo kun de ye nin ye sigo kun ye ko yeli yɔrɔ wɛrɛ b'i kɔnɔ ye min tɛ ɲɛkisɛ fila ye filali yɔrɔ wɛrɛ bɛ hadamaden kɛr kɔnɔ ye min tɛ ɲɛkisɛ fila ye a bɛ yeli kɛ a bɛ yɔrɔ janw ye ɲɛkisɛ fila bɛ yɔrɔ surumanw de ye hali min bɛ kɔgɔ kɔfɛ ɲɛ t'a la n kunkolo sanfɛla in san n bɛ taa san n tɛ se k'a ye ɲɛ la abada yan ne kelen tɛ dɛ an bɛɛ de don fo n'i ye mɔgɔ dɔ ɲininka yan bɛ cogo di de i tɔ ni i bɛ taa sa i ta ye abada min ye ka jugu nin bɛɛ ye i ɲada yɛrɛ min ɲa bɛ yen ɲa se k'a yɛrɛ ye abada a tɛ ɲada ye fo ka taa dunɛ wuli a tɛ yen an bɛ kan ka daba la non n bɛ ala yira mɔgɔ la i yɛrɛ yira mɔgɔ la fɔlɔ kɛ i yɛrɛ filɛ i yɛrɛ ye fɔlɔ e ma se k'i yɛrɛ ye e bɛna ala ye subhanallah n ye ala ye nin kuma in ala ka bonya t'a la n m'a fɔ ala tɛ ye dɛ mais ala bɛ ye cogo min na o bɛ yen n'an sera o ma don min an b'a walawala ala bɛ yen cogo in la a tɛ yen cogo in na mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ ala jate i ye nkalon tigɛ ala jate tɛ abada ala bɛ ye cogo di a b'a ka nɔrɔ de bange i ye i ye nɔrɔ min ye o fana ye ala de ye o fana kɛcogo bɛ yen n ye nɔrɔ ye ani ala yɛrɛ jate ye kuma fila don kelenw tɛ o ka jan ko misa kɔnɔ don kolo sansu jɔra ala yɛrɛ y'a jɔ dɔrɔn i ye yeli kɛ o de ye sigo ye sigo de ye sansu bɛ ka baara jɔ dɔrɔn yeli min fɔra i yɛrɛ y'a ye dugu mana jɛ i b'a fɔ n sogora soro i ye mun ye n ye nin ye n ye nin n y'a ye n panna ka taa fo sankolo kɔnɔ i y'a ye o i y'a ye f'i b'a la kali n y'a ye ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ n y'a ye n taara nin dugu in na n y'a ye nin ko in kɛra n y'a ye nin ko in kɛra n yɛrɛ de y'a ye suro n y'a ye su ni tile mɔgɔw b'o fɔ la a tigi y'a ye de o mais est ce que a y'a ye n'a ɲɛkisɛ fila de ye a ye ɲɛkisɛ fila tɛ sa ni ɲɛkisɛ fila tɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye yeli yɔrɔ fila de bɛ hadamaden na kɛnɛ kan filɛli yɔrɔ o ye ɲɛkisɛ ye filɛri wɛrɛ bɛ dusukun kɔnɔ o tɔgɔ yɛrɛ bɛ ka na ko albasira sanfɛ ta in o tɔgɔ ye albasar kɔnɔna ni min bɛ kɛrɛ kɔnɔ n'a bɛ filɛli kɛ o tɔgɔ ye basira mais ni kɛnɛ kan baara bɛ ka baara la ale tɛ filɛli kɛ ni kɛnɛ kan ɲɛkisɛ bɛ filɛli la tulo bɛ mɛnli la da bɛ kuma la bolo bɛ mouvement na a bɛ lamaga senw bɛ lamaga ni kɛnɛ kan sansu bɛ baara la ale b'i sumaya tɔlɛ ale b'i biri de a tɛ kuma abada a tɛ lamaga a tɛ yeli kɛnɛ kɛ voilà mais ni ye sansi ninnu jɔ komi a bɛ kɛ sigo la cogo min na ale b'a kunkolo kɔrɔta o de filɛ ye sigo ye voilà mais sigo ni ayi o tɛ ta ye parce que ala de y'i lasunɔgɔ walasa k'olu ka baara jɔ olu ka baara jɔli fana i ka nafaba dɔ de b'a la parce que i bɛ lagafiya k'olu to baara la i tɛ lagafiya o ka sansi to baara la i tɛ lagafiya dɛ ni ala yɛrɛ b'a bɛɛ bɔsi la i b'i la fo heure 10 ani kɔ tuma dɔ la wala heure 6 yɛrɛ sa wala heure 5 tuma dɔ la i lalen bɛ t'i yɛrɛ kalama i salen don net saya nagasilen na o ye saya de mɔgɔ mɔgɔ sigira saya la danga de b'i nɔfɛ saya ye fila de sinɔgɔ yɛrɛ ye saya de ye ni sara dongo de bɛ kɛ cogo min na o de ye sinɔgɔ cogoya ye voilà mais mun y'u bɔ ɲɔgɔn na i ka ɲɛnamaya dulonnen bɛ i kɛrɛ min na hadamaden ka ɲɛnamaya fanba dulonnen bɛ âme de la o âme de bɛ bɔ n'i bɛ sinɔgɔ la âme bɛ bɔ n'i sara âme bɛ bɔ donc o de ye saya ye mais mun de ye différence jumɛn bɛ saya ani sinɔgɔ cɛ saya la ni bɛ bɔ a bɛ bɔ ta lumière lama dɔw kan dɔw b'a gaz lama de ye sisan mɔgɔ dɔnnikɛlaw ye plan dɔ sɔrɔ ni bɔtɔ o bɛ se k'a ye ni n sera o ma don n bɛ se k'o walawala mɔgɔ satɔ a bɛ sa cogo di nin fana ye mɔgɔ kan k'i yɛrɛ lɔn n nana dunan kɔnɔ cogo di n bɛ bɔ dunan kɔnɔ cogo di o lɔn ni bɛ bɔ cogo di ni ani kɔrɔ bɛ séparer cogo di ni ni farikolo bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo di ni bɛ na a bɛ bɔ bolo de fɛ wa a bɛ na bɔ kunkolo de fɛ ayi a bɛ na bɔ tenda in de fɛ et puis n'a bɛ bɔ cogo di a lumière lama de don a bɛ cogo di i yɛrɛ farikolo forme bɛ net i b'o de lumière lama ye wala gaz lama dɔw kama ko al jismul athiri a bɛ bɔ fo sanfɛ e ba ye e min bɛ laare sunu la ni ba ye tɔw de ta ye i janya bɛ cogo cogo a bɛ ten i surunya bɛ cogo cogo a bɛ ten i bonya bɛ cogo cogo a bɛ ten a bɛ bɔ tenda in de fɛ mais jurunin dɔ bɛ k'a la dɔw b'a fɔ ma ko hablul fidda jurunin cininin bɛ k'a la ka bɔ ka taa n'a taara fo sanfɛ i b'o jurunin y'a nɔfɛ n'a taara fo sankolo fɔlɔfɔlɔ la i b'o jurunin y'a nɔfɛ n'a taara fo dunan dan na o jurunin b'a nɔfɛ o de ye sigo ye n'i k'i yala kunu tan dɔrɔn a bɛ seconde kelen i b'a natɔ yɔrɔ kelen i bɛ kunu o jurunin de b'a sama ka na o ye secret ba de ala fɛ hali n'a ma sama a bɛ na o jurunin de sira fɛ a bɛ komi courant san n'i ye courant bila fo faransi ayiwa ka mana b'a la n'i bolo b'a la a b'i gosi yɔrɔ bɛɛ a bɛ bɔ faransi ka n'i gosi seconde kelen pe kɔnɔ a bɛ se ka b'i faga yɛrɛ o y'a exemple ye n'i fana b'o cogo de la n'i y'a tigi la kunu dɔrɔn biwu o y'a sɔrɔ a nana a b'a fɔ o ma ko saya min taa ka segin b'a la don o don a bɛ sa a bɛ taa a bɛ tila ka na
sigo sigo n'a tara bɛ tila ka na o ye saya min bɛ wele ta ka segin b'a la parce que ni farikolo séparé la ka bɔ ɲɔgɔn na mais a ma kɛ kuda ye a ma tigɛ fɔlɔ juru in ma tigɛ bon saya kɔrɔ ye jumɛn ye o juru in de ni saya nana o juru in de bɛ tigɛ ni bɔra ka taa sanfɛ dɔrɔn juru in de bɛ tigɛ viu a bɛ taa monde wɛrɛ de la desana o y'a taa to ye sa karamɔgɔ cɛ taara a fɔra mun b'an bolo sisan o y'a farikolo de a kɔrɔ de b'an bolo sisan a ko tɛ min bɛ wele k'a fari a bɛɛ ka ɲɛ yɔrɔ o de b'an bolo min bɛ taa bila kaburu kɔnɔ a bɛ toli o de b'an kɔnɔ mais dɔw bɛ yen u tɛ toli dɛ jɔnw tɛ toli maa minnu y'u ni la baara k'a la baara côté spirituel k'a la baara ka fanga don a la f'a fanga n'a ka kiiti borila farikolo bɛɛ kan olu can bɛ yen u tɛ toli sahirisuw tɛ toli jamana o jamana n'i taara i b'a sɔrɔ minnu y'a ye u b'a fɔ an sera karisa su ma san 100 joli an taara sɔrɔ a b'a cogo la o bɛ fɔ fan bɛɛ ma tɛ sɔrɔ ko la tuguni a kɛra yɔrɔ caman de kelen tɛ fila tɛ saba tɛ n'i k'i b'a jate a ka ca ba kelen ye duniya fan bɛɛ n'i y'a jate a ka ca ba kelen mali gansan ta n'i b'a jate fɛn min ye 50 100 a bɛ sɔrɔ ka taa la i taara dugu o dugu i b'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ k'a ɲɛ ye mɔgɔ min sera kabini san 100 joli i bɛ taa sɔrɔ a farikolo kɛnɛ b'a kɔnɔ ye o man ka mɔgɔw limaniya pour que farajɛw tɛ nin ɲɛɲini k'a lɔn aw ko science kan ka nin expliquer an ye farikolo sara san 100 a ma toli science ye mun de fɔ o la mun na science ko cogo di o la science ko k'a bɛ fɛn lɔn ala ka limaniya dan bɛɛ lajɛlen ma donc halisa an bɛ sun falsafa de ma sun yɛrɛ mana lɔn ka ban mɔgɔ bɛ ala deli de ala ka karo yɛrɛ nati joona sun bɛ nafa min se hadamaden ma n'i y'a lɔn i bɛ ala tanu don o don sun kan i b'a fɔ alhamdulilayi ala min ye bi sun nɔgɔya n ye voilà bon sisan an bɛ exemple dira k'a fɔ kɛnɛkan sansiw n'olu bɛ baara la essence min bɛ kɔnɔla la o tɛ baara daminɛ i kɛnɛkan sansi n'o ye baara dabila essence min bɛ kɔnɔla o bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ donc puissance fila de bɛ hadamaden kɔnɔ u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jumɛn puissance ka bon puissance dogolen fɛn bɛɛ hakika dogolen de don kɛnɛkan na in tɛ dɛ mɔgɔ bɛ kan ka tempête don o don kɛnɛkan ko kuma la voilà kɛnɛkan ko kuma la bolo fila min na dɔw ko bolo fila jigin dɔw ko Messi ko kuma dɔw ko bolo ala don o don farikolo ka kuma de bɛ ka caya k'a sɔrɔ hakika fɛnw réalité hakika tɛ sanfɛ n'o de ye fɔ ye an tilal'o la mɛnna an y'o recherche ka mɛnna an bɛ se ka fɛn 30 fɔ science ye sa a tɛ se ka expliquer n'o don sera an b'o kɛ yan fɛn 30 bɛɛ ɲɛ b'a la science tɛ se ka expliquer a t'a lɔn a ɲɛ b'a la mais a t'a lɔn an filɛ ka kelen fɔ sisan nɔ maa min sara san 100 joli an y'a sɔrɔ a ma toli science ko cogo di a y'i di a tɛ se k'o kɔrɔ fɔ mɔgɔ si ye muso donna kɔɲɔso la a datugunen bɛ dɔgɔkun dafara an yɛrɛ sɔrɔ lumière b'a bila a ɲɛ da la science ɲɛ b'a la a kɔrɔ fɔ a ɲɛ a t'a lɔn o ye secret de toujours n'i bɛ haliwa kɛ n'i b'i datugu mɔgɔ t'i ye lumière min bɛ kɛrɛ kɔnɔ i côté spirituel a bɛ baara daminɛ muso min bɛ don furu kɔnɔ a bɛ lɔgɔkun k'a datugunen bɛ kɔɲɔso kɔnɔ o kɔrɔ a bɛ haliwa de la haliwa ye secret de jibili ka jigin maa kan a bɛ kɛ haliwa de kɔnɔ ala kɛra tuma min jibili bɛ jigin a kan a jiginna ka to kuru de kɔnɔ haliwa de kɔnɔ a tɛ dugu kɔnɔ nabilayi musa ta o fana kɛra kuru la dugu kɔfɛ donc i bɛ kɛ tuma i tɛ jama cɛla i bɛ kuru la wala i bɛ yɔrɔ dogolen dɔ la i datugulen maa si t'i ye i ka sansiw si tɛ baara kɛ waati min kɔnɔ ɲa tɛ fɛn wɛrɛ filɛ tulo tɛ mɛli kɛ da tɛ kuma bolo tɛ baara kɛ sen tɛ baara kɛ o tuma de ala ko bɛ bange ye mɛlɛkɛw bɛ jigin k'a n'a ɲɔgɔnnaw de kɔnɔ wala lumière bɛ na i ma ou bien monde dogolenw ka bange ye kɛnɛ kan a bɛ sɔrɔ waatiw de kɔnɔ mais k'i to sansi kɛnɛ kan maaw cɛla ayi ka kɛnɛ kan sansiw to baara la ayi haqa'iqu dogolen de don an dogo fɛn o fɛn n'a fɔra f'a preuve ka di an bɛna preuve di k'a fɔ fɛn bɛɛ n'i b'a fɛ ka fɛn bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ lɔn fɛn bɛɛ tiɲɛ yɔrɔ n'i b'a ɲini a b'a kɔnɔla de la sanfɛla in tɛ dɛ exemple ɲɛkisɛ filɛfilɛli kɛla yɔrɔ min bɛ kan ka fɛnw ɲɛ tan o dogolen don ɲɛkisɛ kɔnɔ ye sanfɛla in tɛ fewu fɛnw bɛɛ tiɲɛ yɔrɔ dogolen don a kɔnɔ ye a tɛ sanfɛla in na kelen tulo filɛ mɛli kɛla an bɛ ɲɔgɔn lamɛn la sisan farikolo ye nin tulo in sanfɛ tulo in tɛ dɛ tulo in kɔnɔla la fɛn bɛ mɛli kɛ ala y'a bɛɛ bila ye k'a nécessaire et puis ala ye kabako masa min ye n'a y'i bila min na a b'a nécessaire bɛɛ de d'i ma kelen t'a jɛ fo n'a m'i bila baara la n'a ko nin kɛ baarakɛ minɛn bɛɛ i b'a kɛ ni minɛn min ye a b'a bɛɛ compléter d'i ma o de ko khalaqa fasawa bɛ yen qaddara fahada bɛ yen nin ye ala ko tagamasere de a ko kɔnɔ ka pan a ye kaman fila d'o ma
hadamaden tɛ pan a ma kaman fila d'o ma bɛɛ kɔni bɛ tile k'a ka dumunifɛnw kan kari k'a dun mais bɛɛ o bɛɛ ka ni se t'i ye i kan ka min d'i ma a b'o d'i ma dɔw bɛ sa ko ayiwa alhirba'u ko nɔnsi ale b'a fɛ ka fɛn min dun a b'a ɲɛkɔrɔ a se ka teriya ka taa min na a filɛ nin ye a b'a fɛ ka fɛn min dun a filɛ a ɲɛkɔrɔ mais a sen tɛ se ka teriya a bɛ taa dɔɔni dɔɔni de bon pour que ale kana tɔɲɔ a k'a si kɛ kɔngɔ kɔnɔ ka taa sa kɔngɔ ka taa faga ale bɛ dumunifɛn ye a tɛ se ka teriya ka n'a nɔfɛ n'a ka bɛ na dɔrɔn fɛn b'i pan ka taa ala fana ye nɛn jamanjanba dɔ bila a da in kɔnɔ ye a kurulen bɛ yɔrɔ dɔ ala de b'a la o b'a da in kɔnɔ ye n'a ye fɛn ɲɛ dɔrɔn a b'a fɛ ka min dun n'a a se k'i teriya ka s'a fɛn in ma a b'i nɛn biu ka taa fɛn min na o nɛn fana wo de b'a kɔnɔna la dɛ nɛn nun kunna wo de bɛ yen bon i n'a fɔ tɔn a bɛ tɔn in kunkolo bɛɛ a tilancɛ bɛɛ don a kɔnɔ k'a sama ka na don a yɛrɛ da kɔnɔ ala de tɔgɔ ko masa min ni ɲɛ bila min na n b'a nécessaire bɛɛ d'i ma a y'a kɔlɔsi fɛn bɛɛ la walahi n ye livre ba dɔ ye livre in bɛ nin de kan ko fɛn fɛn n'a bɛ monde kɔnɔ n'a bɛ baara dɔ kɛ la a fɛn in se ka na nécessaire min kɔ a tɛ se ka taa minɛn min kɔ a bɛɛ dilen d'i ma n'a bɛ ya k'i bɛ kuma nɛn bɛ yen n'a bɛ ya k'i bɛ dumuni kɛ fo nɛn ka kɛ yen n'a bɛ ya nɛn bɛ dumuni fana kɛ f'a ka sɔrɔ ɲin ka kɛ yen donc dumuni kan ka kɛ a ye da d'i ma dumuni bɛ don da kɔnɔ min b'a ɲimi a y'o bila yen ɲin min b'a sama k'a di ɲin ma ɲin se ka sama k'a d'a yɛrɛ ma a ye nɛn bila yen nɛn b'a sɛbɛn k'a d'a ma nɛn fana mana sama k'a d'a ma ni ji tɛ yen k'a jigin a se ka kunu a ye ji kɛ ka da kɔnɔna fɛ a bɛ bɔ yɔrɔ dɔ mɔgɔ t'a lɔn subhanallah nécessaire bɛɛ a y'a bɛɛ de ɲakisɛ bɛ ten nun bɛ ten da bɛ ten sen bɛ ten hadamaden sen bɛ cogo min na n'i y'a bɔ so a tɛ ɲa hadamaden bolokɔni ye 5 de ye n'i y'a kɛ 6 dɔrɔn a bɛ kɛ défaut ye wa n'i y'a kɛ 4 a bɛ kɛ défaut ye wa n'i ye 1 b'a la a bɛ kɛ nagasi ye wa a ye kunkolo bila sanfɛ a ka ɲi n'i ye kunkolo bila kɛrɛ la a tɛ ɲa n'i y'a bila disi la a tɛ ɲa a ye ɲɛkisɛ 2 bila yen a ka ɲi yen de n'i y'a bɔ yen ka bila tile ka ɲɛkisɛ 2 bila yen a tɛ ɲa n'i ye nun bɔ yen ka taa bila ten kan mɔgɔ bɛ yɛlɛ ma mɔgɔ bɛ boli ɲɛ n'i ye da bɔ yen ka n'a bila kɛrɛfɛ mɔgɔ tɛ sɔn o de kɔrɔ khalaqa fasawa fatabarakallahu ahsanul khaliqin ala filɛ kɛnɛ kan min bɛ fɛn dilan k'i ka nécessaire bɛɛ d'i ma nature se k'o kɛ par hasard se k'o kɛ abada hakilima dɔ de bɛ a dogolen bɛ k'a yɛrɛ tɛ ye mais a k'a b'a yɛrɛ na n'a nɔ ye a filɛ ka corona bila ka na sisan nɔ an ma s'o ma fɔlɔ an bɛ sun falsafa de kan donc hakili la dɔnni faamuyara la n'i sunna o kɔrɔ i ye puissance di i côté min bɛ wele ko am i ye fanga d'o ma ni am ye fanga sɔrɔ a résultat ye jumɛn ye a bɛ taa wolo puissance belebeleba dɔ i b'o sɔrɔ min ni matière puissance tɛ kelen ye a bɛ taa wolo fana i bɛ fɛn dɔ ye farikolo tɛ se ka fɛn min ye o bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ donc gundo caman de bɛ côté spirituel baarali la n'i y'a ye waliyu tɔgɔ bɛ ten fo ka taa dunan wuli fo dɔw bɛ balo n'u tɔgɔ ye mɔgɔw salen kɔnɔ a bɛ balo n'u tɔgɔ ye u ye côté in de baara u y'u ɲɛsin nin de la ka wuli dugutilaw fɛ ka ala wele côté spirituel hali alakira muhammed a ka anabi bɛɛ dan lahara lon darajaba min bɛ na di alakira ma lahara lon ni anabi bɛɛ bɛ ɲaabɔ a fɛ n'o tɔgɔ ye ko alimakamul mahmudu ala ko n b'a d'i ma côté spirituel de sira fɛ a ma di kɛnɛkana fanfɛla fɛ i kunsigi kɛ tan de mɛ sigi i kunkolo la de ayiwa i bolo minɛ tan ayiwa i ka kurusi dan ɲa farikolo kuma ninnu alakira ka daraja ma d'aw kama a fɔra de wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa min al-layli sufelaw fɛ fatahajjad wuli ka sufɛ seli kɛ muhammadu aw y'a ye côté spirituel wuli sufɛ mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la tuma min na voilà tuma min na mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la tuma min na ɲaw tɛ baara kɛ la tulow tɛ baara kɛ la da tɛ baara kɛ la bolo ta ka baara kɛ la sen ta ka baara kɛ la i ka kɛnɛkan sansiw tɛ baara kɛ waati min na wuli e ka i ka farikolo kɛnɛkana n'a dugukɔnɔ kɔnɔna bɛɛ sini ala la ka ni ala bato ka annaka tarahu i n'a fɔ i ɲɛ bɛ ni ala la fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka o ye anw ye n'o tɛ ala kɛra dɔn ayi ala kɛra ta ye min ye ka annaka tarahu i n'a fɔ i ɲɛ bɛ ala la o de ye côté spirituel ye ala ko n'i y'o de kɛ makama belebele bɛ asa an yab'athaka a dɔra ala bɛna d'i ma a b'i lajɔ makama nin jɔyɔrɔ la mahmudan i bɛ tanu annabi bɛɛ bɛ ɲɛ bɛ darajaba min fɛ annabi bɛɛ bɛ ɲɛ bɔ i ka darajaba min fɛ lahara lɔn i fa ibrahima b'o la i fa adam b'o la isa b'o la musa b'o la annabi bɛɛ b'o la bɛɛ bɛ darajaba in ɲɛ ɲɔgɔn ma di danfɛn si ma o bɛ d'i ma mun de kama sufɛ wuli côté spirituel baara kɛ n'a ye
côté spirituel ni yɔrɔ baara i bɛ mɔgɔ tɔw dan i salen kɔfɛ mɔgɔ bɛ balo n'i tɔgɔ ye an bɛ waliyu caman kan k'u tɔgɔ mɛn bi u sara a mɛnna mais ɲɛnamaw bɛ kan ka balo ni tɔgɔ ye parce que côté spirituel u ɲɛsir'o de la o kɔrɔ ye jumɛn ye u côté min tɛ sa u y'i ɲɛsir'o de la o de y'a to u ma sa mɔgɔ ni tɛ sa hali n'a bɛ sa o ye sa cogo wɛrɛ de n'o tɛ an bɛ saya min lɔn o to yen an bɛ saya min lɔn o de ye séparation ye ni am a ka bɔ farikolo la ka yɛlɛn ka taa o de kɔrɔ ye ko saya o kɔrɔ tɛ k'i banna de ayi u bɔra ɲɔgɔn na dɔrɔn de farikolo bɔra bɔgɔ la u bɛ taa bila bɔgɔ kɔnɔ ye n'i bɔra ala fɛ u bɛ taa sanfɛ monde la saya kɔrɔ de ye nin ye mais n'i taalen kɔfɛ yen nɔ est ce que a fana bɛ laban a ka ko bɛ laban ka ban wa wala a tɛ ban pewu ni dunawuli tuma sera wala waati min na ala de b'o lɔn an ko to ala bolo parce que ala ko huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim o kuma ka bon fo ka dama tɛmɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ min ka girin fo ka dama tɛmɛ n'a faamu ka gɛlɛn an karamɔgɔbaw yɛrɛ bolo n'u bɛ ɲagami su ni tile ni ayaw dɔ de ye huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin aya wɛrɛ bɛ yen ko arrahman ala al arshi istawa ne yɛrɛ ni faransi alimami bɛ wele ko Montpellier alimami u b'a fɔ ma docteur Khalid Zant an b'a fɔ safo la an kana fɔ docteur an ka fɔ cheikh a cheikh Khalid Zant Montpellier alimami ba an ye san saba de kɛ débat la ni aya kelen pe nɔfɛ huwal awwal wal akhiru a bɛ lettre ci kana n b'a jaabi a b'a ci kana n b'a jaabi san saba a bɛ surunya o la mɛ ɲɔgɔn jaabi la aya kelen pe nɔfɛ a y'a to an ka lɔnni ɲini an ka lɔnni ɲini waati bɛɛ a bɛ fɔ an ka lɔnni ɲini défaut min bɛ yen kɛlɛba min bɛ yen lɔnnibaliya don lɔnni se ka taa degré dɔ la ka tigi bɛ sen bɛ kɛlɛ la lɔnni se ka taa fo ɲɛfɛ ka taa halisa k'e sen bɛ kɛlɛ o la o se ka kɛ o se ka kɛ waliyubaw an k'u filɛ u ka vie bɛɛ kɛra kɛlɛ t'a kɔnɔ bɛɛ dama de bɛ yen n'a b'a fɔ mɔgɔ ma a ye bɛn kelen de bɛ yen fɔlɔfɔlɔ a tɛ fɔlɔ ma a ye bɛn mais bi ta don o don a ye bɛn an ka don da kelen fɛ mun na parce que bɛnbaliya de bɛ yen mais n'u tila a tɛ fɔ ma a ye bɛn an n'u tɛ kelen ye parce que u ɲɛsira côté spirituel de la hali an ka bi tile na n t'a fɛ ka karamɔgɔ tɔgɔ fɔ ne tɛ hali kalafo n'a ɲɔgɔnna u ɲɛsira mun de la Ismaila Darame caman b'a tɔgɔ fɔ la bi mun don côté spirituel janibu ruhi la ilaha illa foli ka caya salatu ala nabi ha kuranɛ karani kuranɛ fasarili ka wuli dugutilaw fɛ k'i yɛrɛ datugu i da la ka ala wuli dusukun ɲɛ mɔgɔ ye fanga dɔ i salen kɔfɛ i tɔgɔ bɛ to i kɔfɛ parce que i y'i côté min tɛ sa i y'i ɲɛso de la o de y'a to i ma sa i salen kɔfɛ i ma sa i tɔgɔ bɛ yen i ma sa ne taara Égypte n taara alimami waliyu caman kaburu ziyara minnu tɔgɔ mɛn a dɔw bɛ yen Shafi'i alimami Shafi'i kelen nin n'o ye alimamba sunamɔgɔ ka alimamba naani a filanan n'o ye n k'a fɔ sabanan o de ye Shafi'i ye fɔlɔfɔlɔ si la o ye Abu Hanifa ta ye filanan si la n m'a fɔ min ka fisa dɛ min ka fisa bɛɛ ne tɛ n da don la abada ala de b'o lɔn fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa an ka alimami o ka bon alimami bɛɛ e de b'o fɔ la n t'o fɔ fo ka taa n sa voilà an b'o to ala o ye ko dogolen de ye voilà o classé u bɛ ɲɔgɔn ye si la cogo min na Abu Hanifa ta si la o de ye fɔlɔfɔlɔ ye filanan o ye Maliki ye sabanan o ye Shafi'i ye naaninan o ye Ahmad ibn Hanbali ye an taalen kɛra an taara bɔ kaburu minnu na Shafi'i kaburu b'a la an taara yɔrɔ min na an ye misiri cɛɲumanba dɔ di yan yɔrɔ bɛɛ bɛ briller an nana sɔrɔ gardien dɔ bɛ da la minɛn dɔw bilalen bɛ warimisɛnw caman ni wari biyew b'a kɔnɔ min mana na u bɛ wari bila a kɔnɔ gardien ni o de bɛ bila u ɲɛ ka don misiri kɔnɔ a bɛ taa munumunu n'aw ye ka misiri yɔrɔw yira la kaburu yɔrɔ min na a b'a yɔrɔ yira aw la aw ka baaraw kan kɛ cogo min a b'a yira aw la ale fana ka baara bɛɛ de y'o ye min mana na o bɛ wari min bila minɛn nin kɔnɔ jaga ale fana bɛ balo o de la ale bɛ balo o de la a tɛ baara wɛrɛ kɛ a b'a muso n'a ka denbaya bɛ balo o de la ne ko a filɛ nin ye n ko su ye ɲɛnɛma la balo awɔ e bɛ kan min bɛ kaburu Shafi'i ye su de mais a kɛra sababu ye dɔ bɛ kan ka balo n'a tɔgɔya ye ɲɛnɛma bɛ kan ka balo su tɔgɔya la ka sɔrɔ su in bɛ kaburu kɔnɔ bon mun y'o sama a ka côté spirituel a ka diinɛ baara Shafi'i ninnu tun ka sunɔgɔ ka dɔgɔ problème fɛn mana diinɛ la n'u ye kuranɛ filɛ ka hadisa filɛ u bɛ solution sɔrɔ a la k'a fɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw bɔ problème kɔnɔ donc halisa an mɛnna nin yɔrɔ nin kan n'o ye falsafatu sawmi ye pourquoi ala ko an ka sun pourquoi ala ko nabilahi Musa ma k'a ka sun an y'o fɔ ka segin a ma n'i ko ka tɛmɛ ni ala ko cɛ dunan kɔnɔ ka sɔrɔ i ma sa i yɛrɛ k'a fɔ n y'a ye fo a ka sɔrɔ i taara côté spirituel de la k'i si to i bɛ mankan na côté dɔ in na nin tɛ daga de nin ye i b'i si kɛ i tɛ yeli kɛ dɛ n bɛ tiɲɛ de fɔ la aw ye hakika de bɛ fɔ la k'i si to sanfɛla la fo ko maqamul islam wa i b'i si kɛ maqamul islam ye ko kɔrɔ de ale dulen bɛ farikolo de la voilà farikolo ka kumaw de ye nin ye bon si bɛ tan de i bolo kɛ tan ayiwa a ye mɛsi ko kumaw ni farikolo sanfɛ kuma ninnu tiɲɛ don de n b'a fɔ tiɲɛ tɛ mais min ka girin a ye n b'o de ma
a bɛɛ tiɲɛ de mais dɔ de ka giri dɔ ye yeli bɛ yɔrɔ min na ka kɛ mɔgɔ ye hali salen kɔfɛ mɔgɔ bɛ balo n'i tɔgɔya ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i suturalen ma dulon mɔgɔ la hali de bɛ wula kɔnɔ i bɛ harijɛgɛ sɔrɔ o ye côté spirituel de parce que hali mɔgɔ ma n'i dusukun ɲɛsin ala la k'a wele n'i y'a wele ni dusukun ye fɛn fɔ i b'a sɔrɔ ne b'o gundo kalama sigaso t'o la n b'a fɛ ka nin fɛn in sɔrɔ n'i y'a bara kɛ i kɛra la a bɛ sɔrɔ cogo min na o bɛ yen n'i ye dusukun kɛ k'a minɛ dusukun b'a minɛ i b'a sɔrɔ olu kɛra an bolo an y'a min a ka ca 500 ye a ka ca 1000 ye wallahi an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka dusukun baraka ka dɔrɔn a fɛn ka sɔrɔ dusukun de bɛ baraka fɛn kan ka baraka kɛ i b'a ye a laban i b'a fɛn ye duna kɔnɔ k'a sɔrɔ a tun tɛ yen i b'a ye duna kɔnɔ karisa bɔra ka taa dugu la muso bɔra ka taa k'a tɛna tugun k'a bɛ furu sa i bɛ ala tɔgɔ ta ya jamiu ya allahu ya jamiu wala bisimilahi jami ka muso in jabila i kɛra la k'a fɔ a filɛ nin ye ɲɛkɔrɔ nin ye ka jamiu kɛ k'a minɛ k'a kɛ heure 1 wala heure tilancɛ k'a baraka k'a nato filɛ nin ye a nato filɛ nin ye a filɛ nin ye a filɛ jamana min na a filɛ nin ye a bɛ kan k'i sara mɔgɔ la a filɛ k'a sakita nin ye a dontɔ filɛ mobili kɔnɔ a dontɔ filɛ kɔnɔ a nato filɛ nin ye jamiu jami y'a fɔ a tɛmɛ i b'a nato ye sisan mun y'o kɛ parce que i taara ni kɛra de mais n'i y'a kɛ n'i da dɔrɔn ɲɛ don y'a jami i b'a kɛ siɲɛ miliyɔn i ma foyi ye an bɛ karamɔgɔba caman ye ko n ye la ilaha illallah fɔ siɲɛ 1000 ma foyi ye e bɛ fɛn ye cogo di i y'a kɛ n'i da de o i ma taa ni dusukun ɲɛ secret bɛ dusukun de kɔnɔ éducation spirituelle gundo bɛ yen de éducation spirituelle gundo bɛ yen tɔgɔ caman b'a la dɔw ko ayiwa a tazkiya dɔw ko a suluk dɔw ko sufiya tɔgɔ ka ca mais sufiya sarima an b'o de ma an ka bi sufiya kana an t'o ma sa sufi min b'a fɔ ayiwa ka kuruwaw dulon i kan na kuruwa sufi kan na bɛɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ tɛ kumana kan n'i kumana kan jugu bɛ caya o bɛ se ka an bɛ se ka di cogo di kuruwa sufi kan na o bɛ se ka se ala ma cogo di ala ka dungo kuranɛ kɔnɔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة منو كو على سبارو كلين يقولوا كافر يرى كروا دم بسبايا ديرا فا أني دين أني نسنوما من يبوس إسلام سوفي ألا خلي من يدم سوفي من موبة دوكو بمنوما دي يني فنا فرصة كمان بدي بيكرو كسرت تيا فنا بسكتو كاتي فوتشودي تيا بفودي هل ناكليرا mɔgɔ ma ŋunuma ka don ala kɛrɛ ka abada mɔgɔ ma ŋunuma ka don abubakar ka umar ka usman ka ali ka a ma kɛ abada an ka waliyuba minnu tɛmɛna dunan kɔnɔ yan nɔ waliyuba minnu tɔgɔ bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ ka ŋunuma ka don kan a ma kɛ abdulkadir jelani o ma kɛ ahmada tiyani o ma kɛ naqshbandi o ma kɛ shadili a waliyuba fɛn fɛn tɛmɛna mɔgɔ ka ŋunuma ka don kan o ma k'u ye e yɛrɛ ko i tugulen bɛ waliyuba min kɔ ko i bɛ tarika min kɔ o seko b'a ma ko ye e dun b'o k'i yɛrɛ ye mun na n'an kan bɛ nin fɔ ayiwa mɔgɔw bɛ digi u yɛrɛ ma ten yɔrɔ ni kelen ko tiɲɛ kana fɔ ala dun ko tiɲɛ de ka fɔ o de ka di ala ye min ka di ala ye o de bɛ fɔ wala min ka gɛlɛn hadamadenw ma a y'a to n dɔw ka fɔ côté spirituel ni gundo bɛ yen de inshallah o de y'a to musa ko k'a b'a fɛ ka ala ye mɔndu minnu dogolen bɛ min dogolen bɛ o tɛ ala yɛrɛ ye wa n'o tɛ malikaw dogolen bɛ jinɛw dogolen bɛ n'i b'a fɛ k'olu ye f'i ka taa am de fɛ n'i b'a fɛ ka jinɛ ala ka limaniya d'a ma n'i b'a fɛ ka jinɛ karaba a ka na sansa i k'a bila ko dɔ la hali ni i m'a ye kɛnɛ kan a ka na i ni de bɛ se k'a sama i b'i concentration de kɛ k'a sama ka na ni kɛrɛ a bɛ na sisan n'o tɛ wa ka taa juru sɔrɔ a kɛnɛ kan wa i tɛ se o la a b'i faga sisan wala n bɛ taa bɔmu ci a la wa ayi a b'i faga sisan ayi kɛnɛmala tɛ olu minna ni fɛn minnu dogolen bɛ kɛnɛma tɛ olu minna i b'o minɛ ni côté min dogolen n'o de kɛrɛ ye hakili la kuma surunyana an bɛ ni alahu taala fɛ halisa an balimamuso min n'a ye nafolobaden bila ka na ko karo su o su sunkaro fo ka taa sunkaro ba k'a bɛ jɔna kungo ye ala yɛrɛ jaati kama ale keko ɲɛna dɛ nin baraji don min ni janlɔn mɔgɔ o mɔgɔ ye fayɛrɛ cinin sɔrɔ a la ale b'a nin yɔrɔ sɔrɔ a la ala k'a ɲɔgɔn caya allahumma salli ala muhammadin wa sallim